Good morning everybody. The last limit होची left hand limit, right hand limit. And left hand limit, right hand limit very important. Very important कौन? Without left hand limit, right hand limit continuity कर परिबो नहीं. And continuity जदि न होगा ताले Rolle's theorem, Lagrange mean theorem ये भी होगा नहीं. That is why left hand limit, right hand limit होची very important. प्रथम आम जो लिमिटा एक्जिस्ट कर लिमिट के एक्जिस्ट कर जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट आम फर्स्ट क्लास कहली एक्सटेंड्स टू ए एक्सटेंड्स टू आम नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तेणु एक्सटेंड्स टू ए आड़ को एक्स्ट्रा अप्रोच कर आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट लेफ्ट रू अप्रोच कर कि राइट रू अप्रोच कर ए आड़ को आम मुव कर ए आड़ मुव कर निजे कह आइदर एपटू लेफ्ट रू मुव कर और राइट रू मुव कर जो पटू मुव कर यदि फाइनल आंसर समान रहा से लिमिट एक्जिस्ट कर बुझे मुझे आउे कहे लेफ्ट रू जब एक्स्ट्रा अप्रोच कर टुवर्ड्स ए और राइट रू अप्रोच कर जो पटे अप्रोच कले जदि तार भैल्यूटा सेम आसो से लिमिट एक्जिस्ट कर जब लेफ्ट रू अप्रोच कर दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट रू अप्रोच कर दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट सो लिमिट एक्जिस्ट केतल कर जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दुटा सामान हो जो कंटिन्यूटी बढ़ेबी मुझे पढ़ेबी जदि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस बट द लिमिटिंग वैल्यू इज फंक्शनल वैल्यू तो गिवन थी और तुम डायरेक्टली बाहर कर सो लिमिटिंग वैल्यू क्या कहना लिमिटिंग वैल्यू कौन ना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट जब समान है तो लिमिट एक्जिस्ट कर कंटिन्यूटी को प्रोसीड कर दैट मीन्स कंटिन्यूटी थी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शनल वैल्यू जो तीन वैल्यू समान है देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस तो से बर्तमान मुझे आज कही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स बर्तमान देख मोर अच्छे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स यार यही क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट के द्वितीय देख ये ए अच्छी ए लेफ्ट को आस ए राइट को जी ए लेफ्ट को आस वेरी क्लोज टू ए एक्सटेंड्स वेरी क्लोज टू ए एंड वेरी क्लोज टू ए माने এই যে পয়েন্ট আছে এই ডিফারেন্স হচ্ছে ভেরি স্মল এই ডিফারেন্স অফ h নଉଛି and what is h h tends to 0 h is very small positive value मतलब এই পয়েন্টে তাহলে কেতে হবে a h হবে and এই এটা রাইট কো যদি দিবা তাহলে এটা h তাহলে এই পয়েন্টে কেতে হবে a plus h what is h h is a very small positive number and more appropriately you can write h tends to 0 plus एक्चुअली एस जितने तुम देखो एस ऑलवेज स्मॉल पॉजिटिव नंबर तुम कह सर एस टेंड्स टू 0 0 पाखा पाइबने 0 लेफ्ट हेबल 0 राइट नहीं मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल कांसेप्ट एटा हमर इंडियन कांसेप्ट नहीं एस टेंड्स टू 0 माने एटा एक्चुअली 0 प्लस वी कैन राइट एस टेंड्स टू 0 प्लस और सिंपली एस टेंड्स टू 0 देन h इज ऑलवेज टेकन एज स्मॉल पॉजिटिव नंबर हैला तो एटा आसीबा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कोन लिखे कि तार सिंबल टा होचे लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस ए रू एपट लेफ्ट को ए रू माइनस को लेफ्ट को आसलो खाली कोन तो फॉर्मूला में पुट करे गेट द आंसर टिके कांसेप्ट देखो ए रू माइनस को लेफ्ट को आसीबो आ राइट को जो के ए रे ऐड करले राइट को जिबा किंतु मोर वेरी क्लोज टू ए वेरी क्लोज टू ए रू वेरी स्मॉल नंबर माइनस करे ए रू टू स्मॉल नंबर ऐड करिवो राइट को जिबा माने एटा a माइनस तो टिके ऊपर को दिया होছে f of x एटी मोटी लिखियो करो x जगह केते लिखि a minus h मतलब एटी को आसी ना एटी केते a minus h कले पॉइंट को आसीबो सो f of a minus h अच्छा h ता कोन ओमेटी को वैल्यू h इज इक्वल टू 0 तो स्मॉल पॉजिटिव इट लिखिबो व्हाट इज h h टेंड्स टू 0 तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h जदि x टेंड्स टू a minus h खाली सिंपली x जगह a minus h लिखिबो एटी लिमिट तो लिखिबो h टेंड्स टू 0 एटा लेफ्ट हैंड लिमिट सो राइट हैंड लिमिट केते हो राइट हैंड लिमिट सेमती एटा ए रो राइट को जीवा ए रो राइट को जीवा माने ए रो ऐड करबा तने a प्लस x टेंड्स टू a प्लस टा के ऊपर को देछि एंड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट सो x जगह केते लिखि ए पॉइंट को जीबी मोर ए रो राइट को जीबी तने कोन a प्लस h f ऑफ a प्लस h एंड व्हाट इज h h टेंड्स टू 0 बता एटा लेफ्ट हैंड लिमिट रो फॉर्मूला एटा राइट हैंड लिमिट रो फॉर्मूला a प्लस ले x जगह a प्लस h लिखिबो
and limit तले लिखो s tends to 0 एटी a minus s लिखो लिमिट तले लिखो s tends to 0 ए दीटा को वैल्यू बाहर करिवो जदि दीटा को वैल्यू सेम होला then this limit is said to exist जदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट over then ए फंक्शन रो लिमिट as extends to a exist बोली कोआ जाबो आ जदि अनइक्वल होला this limit does not exist होला that means is equal to L1 say and is equal to L2 say if L1 is equal to L2 then limit extends to a f of x exists सेठी लिमिट एक्जिस्ट करछली कोइ जाबो आ जदि तमर अनइक्वल हैला सो लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट हैला मॉड फंक्शन कहबे ठीके तापरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे कहबे ब्रैकेट x एक्चुअली एग्जाम रे जोटा पड़छि मॉड फंक्शन पड़छि नले ब्रैकेट x रो पड़छि जोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मु दीटा कर आके कांसेप्ट कहछि तापरे मु प्रॉब्लम करबो हैला देखो मॉड x रो वैल्यू होछि डेफिनेशन थिला क्लास 6 रो पढिछो हैला as well as तमरो फर्स्ट ईयर भी करिछो पढाइछो x हो when x is greater or equal to 0 and minus x हो when x is less than 0 then mod x रो वैल्यू x सही पारे और minus x सही पारे तो मीनिंग का पूछी 2 रो mod is equal to 2 minus 2 रो mod is equal to 2 and 0 रो mod is equal to 0 and question is that it is 2 लिखली how minus or minus 2 minus or minus 2 हेले it will become 2 एक स्टेप सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए दीटा जदि पॉजिटिव रहछि तार मोटा सेटिक रहला जीरो रहले तार हेटा सेट रहला त ए दीटा हला फर्स्ट क्वेश्चन एक्स ता जदि पॉजिटिव रहजिवो और इक्वल जीरो अछि त हेटा जति सेटिक रखाला पता नेगेटिव अछि एक्स ता अछि -2 त एक्स ता नेगेटिव लेस देन 0 माने नेगेटिव अछि जदि नेगेटिव तार मोटा के देला माइनस ऑफ दैट नंबर इटी -2 अछि ना एट लिखा छै माइनस ऑफ दैट नंबर जे नेगेटिव अछि माइनस ऑफ दैट नंबर और पॉजिटिव के जीरो थिले सेति रहउछि सो एक्स ता लेस देन 0 अछि लेस देन 0 माने नेगेटिव सो mod x वाले वो -x तने एक्चुअली mod x वाले कोन है तो प्लस x और -x हो किंतु एबे केम लिखा होछि हाउ टू राइट दिस वन इट कंफ्यूजन होबनी एक्चुअली दैट ट्रिक ता कोन mod इज जो क्वांटिटी सेटा इक्वल टू 0 करतो इट mod इज x सो x इज इक्वल टू 0 सो ग्रेटर इक्वल टू 0 टू लेस देन 0 होते ल मोर एग्जांपल दोछि एग्जांपल दे तो जानि पे एक्चुअली मो अलग एग्जांपल दोछि सी हियर x minus a रो mod x minus a equal to 0 so x is equal to a x minus a equal to 0 so x is equal to a x is greater or equal to a and x is less than a so बोले equal to greater than संगे दबो equal to greater than संगे दबो हैला मतलब x ता greater or equal to a देखला x ता a रो बड़ा माने ए क्वांटिटी पॉजिटिव आस्तु बने पॉजिटिव माने जति सेति रखलो x minus a और एटा x minus a एटा minus of x minus a ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ x plus 1 ର mod x plus 1 equal to 0 so x is equal to -1 so -1 ने ଆମେ सेपरेट करबे x is greater or equal to -1 and x is less than -1 ହେଲା मतलब x is greater or equal to -1 बड़ फॉर एग्जांपल 2 नेली 2 plus 1 3 पॉजिटिव होते so एति जति सेति रखिबे and एटा का हला एटा तो नेगेटिव माइनस ऑफ x plus 1 सो इट इज अ मॉड फंक्शन रो डेफिनेशन हैला एमदी तमे जहां भी बोलले अबिका तुम स्प्लिट करो बट नेगेटिव में स्प्लिट करी बट पॉजिटिव में स्प्लिट करो एटा तो मॉडुलस डेफिनेशन का बोलो हैला बदल देखियो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 mod x by x मन रखियो तीन डायमेंशन मु कहछु मॉड फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए तीनटा फंक्शन जदी अछि तले यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ए तीनटा फंक्शन अछि माने यू आर बाउंड टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हैला कोई बजे सर सर क्वेश्चन इंडिकेट नथला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाहर करिया पे हैला ब्रैकेट फंक्शन जोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स माने e टू द पावर समथिंग टू द पावर समथिंग तले सेटा जदी आसीबो तले तुम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाहर करे बाध्य अदरवाइज क्वेश्चन जदी इंडिकेट हेतो तबे भी बाहर करियो हैला फर्स्ट आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट हैना लिमिट x tends to 0 minus mod x by x
मु डायरेक्टली लिखि दे थांदी किंतु प्रोसीजर रे जाउछि तुमको इजी हो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करिवो एक्सटेंड्स टू 0 एक्साक्टली केते लिखि एडी a थिला बोली a माइनस h एडी 0 अछि सो 0 माइनस h 0 माइनस h बाय 0 माइनस h मु कहितली एडी a माइनस थिला बोली एक जगह a माइनस h लिखतलो a थिला बोल a माइनस थिला बोली a माइनस h लिखलो एडी 0 माइनस अछि सो एक जगह 0 माइनस h लिखलो सो एटा 0 माइनस h एडी 0 माइनस h मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एटा माइनस h रो मॉड h टा कोन पॉजिटिव नंबर सो माइनस h रो मॉड हला h एटा तळे हला माइनस h सो इक्वल एटा कटि हला माइनस 1 लिमिट अछि माइनस 1 आरे चलता द राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस mod x by x सेम प्रोसीजर एक जगह तक लिखी 0 प्लस h by 0 प्लस h एक्सटेंड्स टू 0 सो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एटा h रो मॉड हला केते h तळे हला h h by हला 1 1 लिमिट होची 1 हला LHL ला -1 हला RHL ला 1 हला so they are different so the given limit does not exist actually therefore LHL is unequal to RHL hence limit extends to 0 mod x by x does not exist same type of question होची limit extends to 2 x minus 2 mod by x minus 2 ହେଲା আর mod ଅଛି so left hand limit extends to 2 minus x minus 2 mod by x minus 2 same procedure limit x जगह केते लिखि 2 minus h एटी a minus ला a minus h एटी 2 minus ଅଛି so 2 minus h 2 minus h minus 2 mod by 2 minus h minus 2 एटी s tends to 0 limit extends to 0 এটা minus 2 plus 2 कटि हला ला minus h रो mod divided by एटी minus 2 plus हला minus h so is equal to এটা minus h रो mod हला h limit extends to 0 h by minus h is equal to minus 1 can I cancel out again minus 1 limit is minus 1 so आगे चलता limit extends to 2 plus x minus 2 mod by x minus 2 is equal to same procedure limit extends to 0 x जगह 2 plus h लिखियो 2 plus h minus 2 mod divided by 2 plus h minus 2 so it is minus 2 plus 2 कटिला एठी minus 2 plus 2 कटिला limit extends to 0 h by h is equal to 1 similarly here left hand limit is unequal to right hand limit so the given limit does not exist like here therefore LHL is unequal to RHL hence this limit does not exist the greatest integer function रो बोलছে तो फंक्शन ऊपर थे 11 मीटर ब्रैकेट x टू ब्रैकेट x वाली n हो यदि x टा n और n plus 1 इते लाइक होता ताने दीटा कंजुगेटिव इंटीजर इते लाइक होता n टा होचे z इंटीजर यदि दीटा कंजुगेटिव इंटीजर इते x लाइक होता तो लो लिमिट जोड़ा दैट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट x एग्जांपल दोछे 2.5 रो ब्रैकेट 2.5 टा को दीटा कंजुगेटिव इंटीजर इते लाइक होचे 2 और 3 भितर so the lower limit is 2 so answer is 2 our example is root 2 bracket root 2 को दीटा इंटीजर ता लाइक root 2 टा 1 point something मोर एग्जैक्ट होता दरकार नहीं root 2 टा 1 point something 1.4 but 1 point something ना 1 और 2 ता लाइक होचे so the lower limit is 1 so its value is 1 again our example is -3.5 minus 3.5 पर का कविता लाइक होचे -4 -3 not -3 -4 -4 -3 मो नंबर लाइन शो करछ एटा -2 -3 -4 so -3.5 means ए जगह so इज -4 -3 तो लाइक होचे -4 -3 so the lower limit आला -4 so is equal to -4 our example होचे 5 रो ब्रैकेट so 5 रो ब्रैकेट हो 5 condition होची 85 term less than 6 and greater or equal to 5 now condition देखो strictly less than n plus 1 it is equal to sign n strictly less than n plus 1 and greater or equal to n so I can write like this 5 is less than 6 and greater or equal to 5 that answer है कि नहीं
2 is less than or equal to 2, this is correct. এটা less than or equal to, less than or equal to, or মানে হচ্ছে anyone, either less than or equal to, যোটা গোটে সাটিসফাই করিয়া দরকার, দুইটা কো কেবল সাটিসফাই করিব নাহি। So equal to কথা হচ্ছে 2 is equal to 2, again 2 is greater equal to 2, this is also correct because এটা 2 টা is equal to 2, then 3 is greater equal to 2, 3 টা বোধহয় 2 ঠাରୁ বড় বোধহয়, equal to 2 হোনি but greater than 2 হচ্ছে, so this one is correct. 3 is less equal to 2, দেখো 3 টা 2 টো সান হোনি বি সেটা ভুল, 3 is equal to 2 বি হোনি, so this concept is wrong. So এই জিনিসটা এটি মু অ্যাপ্লাই করছি, হলো 5 টা less than 6 হলা and greater equal to 5, কারণ এই দুটো কনজিকিউটিভ ইন্টিজার হওয়া দরকার, পাশাপাশি দুটো ইন্টিজার হওয়া দরকার, হল না? তো এটা মু দিয়ে গোটে পজিটিভ রখাইলি আর নেগেটিভ গোটে কইলি আর গোটে ইন্টিজার কইলি, হল? এই কনসেপ্টটা মু অ্যাপ্লাই করবি লিমিট রে, এটা গোটে ব্র্যাকেট ফাংশন লিমিট দিয়েছি। So mu କହିଥିଲି mod function, bracket function, exponential function থিব মানে you have to find the left hand limit and right hand limit, এটা bracket function আছে, so তার left hand limit ଯିବ। So limit x tends to 2 minus bracket x is equal to limit x tends to 0, এটা x জায়গায় 2 minus x লিখছো, 2 minus h ମୁଁ ডাইরেক্টলি লিখি দিতাম ମୁଁ ଟିକେ ক্লিয়ারলি বুঝাଉଛି, 2 এপটা হচ্ছে 3 এপটা হচ্ছে 1, এটা 2 minus h and h হচ্ছে স্মল পজিটিভ নাম্বার, 2 ରୁ স্মল পজিটিভ নাম্বার মাইনাস করিবা, মাইনাস করে সে এপটু পড়াইছে আর ভিতর লাগলা, তখন क्या करते লাগলা 1 और 2 ভিতর, সো द आंसर হলো 1, হল? আরে চল দেখো লিমিট x tends to 2 plus bracket x is equal limit same way x tends to 0 exactly 2 plus h, 2 plus h, 2 plus h, h হচ্ছে স্মল পজিটিভ নাম্বার, 2 plus মানে রাইট কো যাব, 2 plus মানে এপটু আসিব, 8 লাগলা, কাকার তো লাগলা 2 আর 3 ভিতরে, তো লো লিমিট কেতে 2, so answer is equal to 2. So left hand limit is 1, right hand limit is 2, so therefore left hand limit is unequal to right hand limit, so this limit does not exist, হল? দেখো সেম কোশ্চেন আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, এটা এক্সটেন্স টু 2 ଥିଲା, এটা এক্সটেন্স টু √2 করে দেবে, সো এটা কেতে হইଯିବ, এটা লিমিট এক্সটেন্স টু √2, এটা যে √2 minus h, and what is √2? √2 হলো 1.4, 1.4 তো ভেরি 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 স্মল পার্সেন্ট হবে মাইনাস করবে, সো 1.3 হবে, 1.3 টাকা কার ভ্যালিডি, এটা 1.3 টাকা হলো, সেটা 1 আর 2 তে লাগলো, সো आंसर इज 1, তাহলে এটা আছে এক্সটেন্স টু √2 প্লাস, এটা যে √2 প্লাস এর √2 প্লাস লাগলো, √2 টা কেতে 1.4, 1.4 এর ভেরি ভেরি স্মল পজিটিভ নাম্বার আড করিব, কেতলা 1.5, 1.5 টা সেই 1 আর 2 তে লাগলো, সো তার লো লিমিট হলো 1, সো এটি লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট এক্সিস্ট করলা, ইকুয়াল হলো, সো হিয়ার লেফট হ্যান্ড লিমিট ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড লিমিট ইজ ইকুয়াল টু 1, therefore limit x tends to √2 bracket x is equal to 1, ହେଲା? ଟିକେ ମାର୍କ କର, ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛି, ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ର যে কোনসি ଗୋଟେ কোশ্চেন থিব যদি এটা ইন্টিজার থিব তাহলে ডজ নট এক্সিস্ট, ব্লাইন্ড ডে কোশ্চেন দেখদেব কইবা ডজ নট এক্সিস্ট, আর যদি নন ইন্টিজার থিব তাহলে এক্সিস্ট করছে, এটা নন ইন্টিজার, এটা ইন্টিজার নয়, আর পূর্ব কোশ্চেনটা এক্সটেন্স টু 2, 3, 4, -1, -2, -3, 0 যাহা বি থিলে সে কেবল এক্সিস্ট করিব ନାହିଁ, গোটে লেফট হ্যান্ড সাইড ইন্টিজার আছে, গোটে রাইট হ্যান্ড সাইড ইন্টিজার আছে, ହେଲା? আর যদি নন ইন্টিজার পড়াইছ 3/2, 1.5, 7.5, 7.6 ଯାହା ବି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଯିବ, ହେଲା? ମୋ ମୋଡ୍ ଫଙ୍କସନ କହିସାରିଣି, ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କହିସାରିଣି, এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফংশনକୁ মুভ করছে, আর দুইটা কনসেপ্ট খালি মনে রাখিব, e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি and e টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু 0, এটি মনে রাখিব। and মো ফার্স্ট ক্লাস रो କହିଲି লিমিটটা ର এম হচ্ছে অনডিফাইন্ড ଟାକୁ ডিফাইন্ড କରିବା, অনডিফাইন্ড କୁ ডিফাইন্ড କରିବା, ইনফিনিটি রা হচ্ছে অনডিফাইন্ড, তার কিছু মিনিং নাই, যেমনি 2 গলে এটা 2, এটা 3, এটা 4, সেমনি ইনফিনিটি গলে মানে কিছু তার মিনিং নাই, এটা কোয়ান্টিটেটিভলি তার কিছু মিনিং নাই, সো ই টু দা মাইনাস ইনফিনিটি ইজ 0, তাহলে আমি ସବୁବେଳେ ইনফিনিটি যোটা আসুଛି তাকে কেমতি কোন করলে সেটা 0 রে কনভার্ট ହେଇଯିବ, সেটা কি কোনসি কেসে ইনফিনিটি আনিব ନାହିଁ, ইনফিনিটিটাକୁ আভয়েড করব, ହେଲା? এটা দেখো আচ্ছা মন দিয়ে শুনিব, লিমিট x tends to 0 plus, the 0 আছে, so 0 plus e to the 1 by x minus e to the minus 1 by x divided by e to the 1 by x plus e to the minus 1 by x, এই প্রবলেমটা টিকে মন দিয়ে শুনা, x tends to 0 plus আছে,
x টেন্ডস টু 0 প্লাস x এর 0 প্লাস h নেবি এইটা নেবি এটা কোনটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ মো দেখি এটা কোনটা অনডিফাইন্ড এটা অনডিফাইন্ড না এটা অনডিফাইন্ড এটা দিয়ে আয়াও রফে তুমি করে দেখোছি 1 বাই x জায়গা লিখি 0 প্লাস h 0 প্লাস h হচ্ছে h 0 plus h is equal to x. So we have 1 by h likely. And what is h? h tends to 0. And 1 by 0 like that infinity. E to the power infinity is equal to the infinity. তাহলে তার মানে এই টার্মটা অনডিফাইন্ড আছে এইটা কেটে হচ্ছে দেখো এটা কোন পাওয়ারটা মাইনাস হচ্ছে সো e to the minus 1 by h is 0 is equal to e to the minus infinity which is equal to 0 তাহলে এটা ডিফাইন্ড হচ্ছে এটা আনডিফাইন্ড হচ্ছে जो টার্মটা আনডিফাইন্ড হতব তাকে ডিভাইড করতে হবে উপর তলে जो टर्मটা अनडिफाइंड होता है সেটা উপরে তলে ডিভাইড করব হ্যাঁ না তাহলে এই টার্মটাকে ডিভাইড করতে উপরে তলে লিমিট x টেন্ডস টু 0 প্লাস এটা e টু 1 বাই x সবুজে মু ডিভাইড করব এটা হলো 1 মাইনাস এটা ডিভাইড করলে উপর পড়ে e টু the minus 2 by x এটা 1 প্লাস e টু the minus 2 by x ডিভাইড করলে জানি বলো তো e টু the minus 1 by x ডিভাইডেড বাই e টু the 1 by x এটা উপর উঠে গেল পরে এটা -1 বাই x আছে -1 বাই x -1 বাই x -2 বাই x হবে বর্তমানে এটি লিমিট নাম্বার লিমিট s টেন্ডস টু 0 1 মাইনাস e টু দি পাওয়ার -2 বাই x জায়গায় কত লিখি 0 প্লাস h 0 প্লাস h এটা ব্র্যাকেটে দিয়ে দাও ডিভাইডেড 1 প্লাস e টু দি মাইনাস 2 বাই 0 প্লাস h হলো বর্তমানে s জায়গায় 0 বসে দিই তাহলে তলটা 0 হয়ে যাচ্ছে So 2 by 0 is infinity, and to bahar minus h. So e to the minus infinity, and e to the minus infinity is 0. So e term 0 0, e term 0 0. So 1 minus 0 by 1 plus 0 is equal to 1. So the right hand limit is 1. Hela bata left hand limit ko jiba. Bata ta left hand limit bahar ta right hand limit mor bahar sa na bata left hand limit ko jiba. Left hand limit dekhibe koda undefined hoche. X jagah kete likhi 0 minus h. X jagah 0 minus h likhibi. Hela one knows either a minus h a plus h a minus le a minus h করতে a plus le a plus h করতে এটা 0 minus h so 0 minus h 0 plus h এটা দেখো e to the power 1 by 0 plus h 0 minus h এটা মনে তাই লেফট লিমিট 0 minus h তাই এটাকে তাহলে e to the power minus 1 by h and এটা 0 এটা হলো 1 by 0 কে ইনফিনিটি and এটা মাইনাস হচ্ছে এটা মাইনাস ইনফিনিটি হলো 0 তাহলে এটা ডিফাইন এটা আছে না e to the minus 1 by 0 minus h এটা e to the power এটা minus a minus plus 0 so 1 by h and 1 by h টা হচ্ছে 0 0 h tends to 0 রয়েছে so এটা 0 হলো 1 by 0 is infinity so if the infinity is infinity so এই টার্মটা আনডিফাইন্ড হতো তাহলে এই টার্মটা সবথেকে ডিভাইড করে দিব মুখ বলে যেটা আনডিফাইন্ড হতো সেটাকে ডিভাইড করে দিব লিমিট x tends to 0 minus এটা ডিভাইড করে সবথেকে কত গেল if the minus 1 by x উপরে হলো plus 1 by x আছে e to the 2 by x minus 1 by e to the power 2 by x plus 1 so বর্তমানে এটা পুট করিবা কন্ডিশনটা লিমিট x tends to 0 e to the power 2 by 0 plus h 0 minus h এটা সরি 0 minus h minus 1 by e to the power 2 by 0 minus h plus 1 so এটা হলো 0 অলরেডি দেখাইছি এটা বি 0 হয়ে যাবে so 0 minus 1 by 0 plus 1 is equal to minus 1 more right hand limit 1 itla left hand limit minus 1 la so left hand limit is equal to right hand limit so the given limit does not exist है ঠিক আছে তো কোশ্চেন যেতবে দেইছি আপনারা এটাও নিজে সবাজি করিবেন করলা পরে তারপরে মতে কোডে যে ন হচ্ছে মতে খালি আনসারটা খালি কই দেবে ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର କରିଦେବି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନିଜେ କରିଦେବ ହେଲା ଆଜି କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସଟା କେତେଟା କରିଦେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଇଥିବ କାରଣ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସବୁ ଯାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଥିବ ତମ ଲିମିଟ୍ ବାହାର କରିବା 0 ରେ 1 ରେ 2 ରେ ସେ ଦେଇଥିବ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେ ମୁଁ ଦଉଛି at x equal to 0 1 2 এই তিনটা পয়েন্ট আমি টেস্ট করব x equal to 0 লিমিট এক্সিস্ট করছে না নেই x equal to 1 এক্সিস্ট করছে না নেই x equal to 2 রে এক্সিস্ট করছে না নেই হ্যাঁ তিনটা পয়েন্ট টেস্ট করব ମୁଁ ফার্স্ট টেস্টটা হচ্ছে at x equal to 0 আমি লিখি উপর at x equal to 0 তে আন্ডারলাইন করব পড়ে আসিব লেফট হ্যান্ড লিমিট x tends to 0 minus f of x এই ফাংশন দিয়ে আছে না সো 0 minus 1 less than 0 0 minus 1 less than 0 x is less than 0 hole তো ফাংশন আছে -x স্কয়ার
ହେଲା એટલે કે લિમિટ x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस ऑफ x स्क्वायर তাহলে আমরা কেমন লিখতে হবে লিমিট x टेंड्स टू 0 এটা মাইনাস x জায়গায় কত লিখতে 0 মাইনাস h র হোল স্কয়ার তাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে দেব সো s জায়গায় 0 হচ্ছে ইট উইল বিকাম 0 এটা লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট আছে না রাইট হ্যান্ড লিমিট আছে লিমিট x टेंड्स टू 0 प्लस f of x 0 प्लस মানে গ্রেটার অর ইকুয়াল টু 0 x is greater than 0 x is greater than 0 so function হলো 5x minus 4 0 plus মানে 0 র বড় হ্যাঁ কারণ 0 বড় হলে x is greater than 0 এইটা এই কেসটা 5x minus 4 so limit x tends to 0 plus function হলো 5x minus 4 so same way limit x tends to 0 x জায়গায় কত লেখা 0 plus h 5 into 0 plus h minus 4 so এটা s জায়গায় 0 বসালে এগুলা এই পার্টটা 0 হলো -4 হলো so left hand limit ছিল 0 right hand limit -4 so the given limit does not exist লিখিব LHS is only equal to RHS therefore limit x tends to 0 f of x does not exist and লিখি হবে does not exist limit x tends to 0 f of x does not exist হবে but the x tends to 0 ର ସର୍ଟ x is equal to 0 x will 1 at x will 1 ମୁଁ ଆସୁଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିମିଟ 1 minus ମାନେ less than 1 x is less than 1 5x minus 4 ତାହେଲେ ଏଠି ଫଙ୍କସନ ହେଲା limit x tends to 1 minus f of x ହେଲା 5x minus 4 is equal to same procedure limit x tends to 0 x ଜାଗାରେ 1 minus h ଲେଖିବ 5 into 1 minus h minus 4 ତ ବ୍ରାକେଟ ଦଉଥିବ h ଟା ଯଦି 0 হ'ব ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା 5 କହିଲେ 5 minus 4 is equal to 1 ହେଲା ଏପଟେ ଆସିବ is the limit x tends to 1 plus ମାନେ greater than 1 and x ଟା greater than 1 ଦେଖିଲା x is greater than 1 ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି ଏତିକି କେତଲା 4x square minus 3x so is equal to limit x tends to 0 4 into x জায়গায় কত লিখিয়া 1 plus h the whole square minus 3 into 1 plus h এটা 0 পুট করলে এটা 0 হয়ে গেল সো 1 স্কয়ার হলো 1 সো 4 into 1 হলো 4 এটা भी 0 হয়ে গেল এটা -3 হলো 4 - 3 is equal to 1 সো এটি দুইটা কা ভ্যালু সেম হয়ে গেল সো therefore LHS is equal to RHS hence limit x tends to 1 f of x is equal to 1 so x is equal to 1 limit exist করছে ମୁଁ x1 0 ରେ କଲି x1 1 ରେ କଲି x1 2 ରେ ତମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ x1 2 ରେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ less than 2 and greater than 2 এটা less than 2 ଟା ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ଲିମିଟ and greater than 2 ଟା ଅଛି ରାଇଟ ଲିମିଟ x1 2 ରେ ହେଲା ଦିଟା କୁ ଭାଗ ଦେଖିବ এটা very important question ଟା এটা ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ପଡିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଅଥର ବି ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆନ୍ସରଟା ପଛରେ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ପ୍ରାୟ टीचर माने कत दउछन्ती एमडी कत दउछन्ती लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x 2 sin square x तो ता रूट ओवर ला रूट 2 sin x ला डिवाइडेड बाय x and sin x by x ला 1 so आंसर ला रूट 2 तो भूल अछि पूरा टोटली इट रॉन्ग अछि बहुत जण देखियो अथर देखियो बहुत जण के पहिला देखियो ई क्वेश्चन ना आंसर लिखा तो रूट 2 लिखा अछि ହେଲା ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଟା एक्चुअली कोन होउछि ମୁଁ ତ ଦେଖौछि काई भूल बोले कहउछि आ सेटा सेति माइन सेटा क्वेश्चन में परीक्षा रे पड़छि पिला समस्त रूट लिख दउछन ना लिख दउछि देखो लिमिट x tends to 0 एटा 1 minus cos 2x सेटा 2 sin square x ठीक अछि 2 sin square x 2 sin square रूट ओवर x square रूट ओवर कोन प्लस माइनस x लछ ना 4 रूट ओवर प्लस माइनस 2 लछ and already as you first पढली mod x ର value either plus x or minus x mod x ର value so it is empty 1 minus cos 2x ର 2 sin square x 2 sin square x root over केते ला root 2 sin x ର mod divided by x एना प्लस माइनस इतना ना अब प्लस माइनस टा हमें कोन छै प्लस माइनस sin x टा दुटा है ना से x ର mod से sin x ର mod है मतलब mod आसा माने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बाहर करेगा मतलब लेफ्ट लिमिट बाहर करेगा
limit x tends to 0 root 2 sin x ର mod divided by x এটা লেভেল লিমিট 0 মাইনাস limit x tends to 0 root 2 sin x জায়গায় লিখবে কেতে 0 minus h the mod divided by 0 minus h limit x tends to 0 root 2 sin of minus h hela minus sin h and minus sin h ର mod hela sin h so sin h divided by minus h so এই পার্টটা হলো 1 sin h by h limit x tends to 1 হলা এটা একটা মাইনাস আছে এটা root 2 আছে so minus root 2 হলা বতন তার মু আরটা ভাগ করছি তা রাইট হ্যান্ড লিমিটটা দেখাই দଉଛି so right hand limit is limit x tends to 0 plus root 2 sin x mod divided by x and this one equal to limit x tends to 0 plus s tends to 0 এটা করছে s tends to 0 এটা root 2 sin of 0 plus h divided by 0 plus h so is equal to limit s tends to 0 এটা কত হলো root 2 রইলা sin h হলো and s is small positive number so sin h র mod হলো sin h divided by h so এটা কত হলো sin h by h কত হলো 1 so রইলা root 2 so it has a minus root 2 it has a plus root 2 so the given limit does not exist হলো এটা ফর্মুলাতে আছে limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e the e ର definition টা 1 plus x to the power 1 by x is equal to e তোরা exponential series রে এই ফর্মুলাটা ଥିଲା ହେଲା ইয়ার মু প্রোগ্রাম রে কত আছে limit x tends to 0 1 plus 2x to the power 1 by x 1 plus 2x to the power 1 by x মই কন্ডিশন কলি এটি যাহা থিব তার রেসিপ্রোকালটা পাওয়ারে রহিবা দরকার এটি 1 প্লাস থিবা দরকার এটি যাহা থিব তার রেসিপ্রোকালটা পাওয়ারে থিবা দরকার কথা এটি কোন করিয়া তাহলে লিমিট x tends to 0 1 plus 2x to the power 1 by 2x कर दे इधर पावर टा 2 कर दो and 2 डिवाइड कर 2 मल्टीप्लाई कर लिया अपन ହେଲା मतलब 2x हम कौन गली এই টার্মটা টেন্ডস টু 0 হওয়া দরকার তার 1 plus 0 ফর্মে ରହିବା দরকার এটি যাতে তার রেসিপ্রোকালটা পাওয়ার থিবা দরকার এটি x tends to 0 মানে 2x tends to 0 হইগলা and 2x র রেসিপ্রোকালটা এটি পাওয়ার রাখিবা দরকার এটি 2 ডিভাইড করে 2 মল্টিপ্লাই করলি so this becomes e according to this formula so e square ହେଲା बतन मु लेफ्ट हैंड लिमिट टा सब जगह कर देली राइट हैंड लिमिट भी पढ़ाई देली तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट विच रिलेशनशिप कोन कहली जदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट हो देन द लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट and the unequal limit does not exist हैला तापरे ब्रैकेट फंक्शन देखिबो मॉड फंक्शन देखिबो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिबो ए तीनटा फंक्शन बेसिकली तमे देखिबो कोथरे कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रे आ आगु जोटा रोल्स थ्योरम लाग्रांज मीन थ्योरम फेस करियो हैला आ जो माने आगु को पढिबा पई चाहो बीएससी और बीटेक তাহলে এটা তো কম্পালসরি এই যে আজ যেটা পড়ে লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট 100% সিওর সেটা সব জায়গা সেটি আছে মানে ହେଲା তাহলে এটা নেগলেক্ট করিব এই পার্টটা নেগলেক্ট করতে 12 বোর্ড রে তুমি ফেস করিব ହେଲା মু লিমিট এতে বড় ইম্পর্টেন্স দেই পড়েলি কেবল লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট দরকার আর লেফট হ্যান্ড লিমিট কোথে দরকার না তোমার 12th র কন্টিনিউটি দরকার 12th র গোটে কন্টিনিউটি চ্যাপ্টার আছে সেটি পাই মু লিমিটেড ডিটেইলস রে পাইব ହେଲା तो लिमिट हम जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वंस 0 plus 0 minus कला परे सेटा पळे आसी कोन जनरल लिमिट पळे आसी जनरल लिमिट माने जोरा मु 5 6 क्लास कर सालने तो से लिमिट न जानले तमे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बाहर कर परियोनी आ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट न हले तमे कंटीन्यूटी पार्ट माइनस हो हैला तो सब जगह ताकू भल से करिवो जहां जहां डाउट रहइबो मते कमेंट बॉक्स से देई देबो आ मु नेक्स्ट क्लास रे मु इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढेबो ହେଲା इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढिया परबो प्लीज आपण माने ट्रिगोनोमेट्री रो सब जाको फॉर्मूला मन रखि के आस्थिबे ट्रिगोनोमेट्री रो सब जाको फॉर्मूला मन रखिबे हैला मो आज क्लास रे एटा ट्रिगोनोमेट्री मो फॉर्मूला मो आउथे देई देबी मो डिस्क्रिप्शन रे देई देबी फॉर्मूला से फॉर्मूला मोर नेक्स्ट क्लास से तमे देखि के आसीबो देखि के आसले इनवर्स पढिया मते इजी लागियो हैला